Hello class, our topic for today is blood collection. So it is implied from our previous discussion that blood is a systemic fluid, and as a systemic fluid, it reflects various organ states. So for example, damaged ang imuhang kidney, expected na mag-reflect sa imuhang blood kay na ay increased potassium levels. So example lang yan ha. And with that, we can conclude that blood is an excellent sample for diagnosis. Kay daghan man og pwede ma-conclude or daghan ta og pwede ma-realize if we check our blood. So, blood collection is an important method or is an important procedure in medical technology. So, blood collection, very self-explanatory, is the process of collecting blood for laboratory testing. Blood collection falls under pre-analytical phase. So, di ba, remember we have 3 phases in our testing. The pre-analytical phase, which involves all specimen collection, all specimen identification. So, appeal na dito sa specimen ang blood. As next to pre-analytical phase, we have the analytical phase. So, in the analytical phase falls the processing. So, sugod sa quality control sa ato ang materials, padulong sa pag-process jud og pagkahibalo nato sa result sa ato ang gi-process. Kato sila ang analytical phase. And last but not the least, and is also important, is the post-analytical phase. So in the post-analytical phase, naa dinhi atong pagsulat nato sa result, pag-relay nato sa result sa ato ang test sa patients or sa doctors. Now in blood collection, we will encounter these 3 terms relating to the time of collection or to the urgency of the collection. First is the ASAP. ASAP stands for as soon as possible. So mga test nga naay or ang mga request nga nakanay nakasulat na ASAP, meaning gusto sa doktor na dalion ang pag-collect sa patient o dalion ang pag-process, pero it is not that important. Murag gusto lang dalion ana. Meanwhile si stat kani siya ang murag need jud paspason. So stat stands for statim or the Latin word statim, which means immediate. So stat tests should be prioritized since kani sila nga mga test may involve life and death circumstances. So for example example lang, dili ninyo ni kailangan dibdibon nga example. Example is the troponin I nga test, trop I. Stat jud na siya nga test because the patient may suffer from myocardial infarction kapag nagpa-test ana ang doktor. So, pag maka-receive kag trop I, i-process dayon siya. Now, we have timed specimen. So, kaning timed specimen, mo ni sila ang mga specimen nga time-bounded or naay time nga kailangan nimo siya i-follow. Example is platelet monitoring every 30 minutes. So, diba, ay every 30 minutes. So, time-bounded ang imuhang pag-collect sa specimen. So, timed specimens are done to first monitor changes in patient's condition, pareha aning platelet monitoring. So, for example, gina-monitor na to ang state sa dengue patient. Ana ang doktor nga, please take dapat isulat jud na sa request. So nakabutang sa request na magkuha ka og platelet or i-check ni mangyang platelet every 5 hours. So kato siya, timed to siya no kay time bounded. And the purpose of that is to monitor changes in the patient's condition. So next reason why we do timed specimen is to determine the level of medication. Example is the drug trough or peak levels. So what are these drug trough or peak levels? So the drug trough levels is mo ni siya ang level sa blood sa ato ang dugo. Mo ni siya ang level sa drug sa ato ang dugo wherein the drug levels are very low. So, di ba sa wave? Di ba na man na ang wave? Then we have learned na kani ang trough, kani ang crest. So, same lang po na siya meaning sa drug trough levels. So, when I say drug trough levels, mo na ang pinakababa nga level sa drug sa ato ang dugo. And usually, trough levels are present or ang pinakababa nga level sa drug sa ato ang dugo is 30 minutes before the next drug dose. So, ayaw lang kayo ninyo dibdiba, mabalik gihapon ninyo ni sa pharmacology, pero
examples lang yun ni sila. Next is the drug peak levels. Peak levels on the other hand kay katong pinakataas na level sa blood sa imuhang dugo. Peak levels vary no depende sa mode of introduction sa drug. So kung intravenous ang drug, kung gipasulod siya sa kung gi-inject siya sa imuha, usually ang peak levels kay 5 minutes. 5 minutes pa lang taas na kayo ang level sa drug sa imuhang blood. However, kapag oral ang administration sa drug, usually ang peak levels kay 30 minutes to 1 hour. So again, balik ta. The second purpose of timed specimens are to determine the level of medication. And example of these are drug trough and peak levels. Next, the third reason for timed specimen is to measure how a substance is metabolized. Example of that test is the OGTT. I don't know if na-discuss ta ninyo sa chem. So, OGTT simple summary lang, oral glucose tolerance test. So, in OGTT, i-measure nato how is glucose metabolized by your body. So, in blood collection, we also need to know these different anticoagulants present in the evacuated tubes. And kapila na gibalik sa inyo sa PMLS, sa discussion ni Ma'am Van lately. So, dili na kita mag-focus ani. Let's just review. Kapag light blue ang top color, usually jud ang gina-contain niya na anticoagulant is sodium citrate. Now, pag sodium citrate, ang iyahang main use jud in the laboratory is mga coagulation testing. So, kani sila tanan PT, PTT, D-dimer, LA, kana sila tanan nga gi-mention din hiya, they fall under coagulation tests. Now, kapag red, usually wala na siya additive na some red tubes like glass na tubes contain no additive. However, kapag red na plastic, usually naa sila yung mga clot activators. Now, si gold, serum separator tube, matawag na to siyang separator tube, kay naa siya thixotropic gel. And just like the red top tube, serum ang iyahang maproduce kay wala siya anticoagulant. Some gold top tubes contain additive na clot activator. So, yun po for the gold top tubes. Again, kapag gold, ang iyahang may yield na sample is serum. Since mag-clot man lang ato ang sample. And diba, basic jud kayo ni siya nga learning before mo mag-proceed og third year ang difference sa serum ug sa plasma. When we say serum, mao ni siya ang katong liquid portion sa coagulated na blood. But when we say plasma, mao ni siya ang liquid portion sa anti-coagulated na blood or non-clotted na blood. Now, green tubes contain heparin. So, lithium or sodium heparin. Heparin is generally used for plasma chemistries. Please take note, heparin cannot be used or dili ni ginagamit si heparin in molecular studies. For molecular studies, we have EDTA alone. So, sige lang, balik nato na siya sa next slide. And si sodium fluoride or our gray top tube is used for the determination of glucose or lactic acid because sodium fluoride is an anti-glycolytic agent. So, ginapugan ni sodium fluoride ang cells na gamiton ang imuhang glucose. So, these are the fun facts or mga facts na kailangan ninyo i-remember sa mga additives. First additive si EDTA or si ethylene diamine tetraacetic acid. EDTA as an anticoagulant irreversibly binds calcium. And since it irreversibly binds calcium, dili ni siya pwede gamiton sa mga coagulation studies and dili gyud ni pwede gamiton sa mga enzyme studies. Now, EDTA is generally used in cell counts. Perfect si EDTA for cell counts and molecular testing kay dili siya naga-interfere sa cell count ug sa molecular testing. Next additive si citrate. Citrate reversibly binds calcium.
So as a reversible binder of calcium, citrate is perfect for coagulation and platelet studies. Citrate and EDTA, because of the fact that it binds or it inactivates calcium, dili sila pwede gamiton sa mga enzyme studies. Next is heparin. Heparin inhibits thrombin. Now, since heparin as an anticoagulant inhibits thrombin and not calcium, pwede ni siya gamiton for enzyme studies and general plasma chemistries. However, since heparin inhibits DNA polymerase, heparin is very not ideal for molecular testing kasi needed si DNA polymerase for molecular testing. Next, additive na makita nato sa ato ang mga tube is the thixotropic gel. So, thixotropic gel, from the word itself, thixotropic, meaning naga-change ang iyahang characteristic, iyahang physical characteristics once ma-expose siya sa motion or for ato sa ato ang case sa lab sa centrifugation. So, thixotropic gel, ang mga thixotropic gel na ginagamit sa ato ang mga tube has a specific gravity of 1.04. So, this specific gravity ni thixotropic gel na present sa ato ang tube allows it to separate the red cell from the liquid portion of the blood, serum ba or plasma. So, bakit pala? So, for example, mo niyang tube, sorry sa drawing, mo niyang mga RBCs, dinhi si gel, and diri si plasma. So, di ba na-mention nato si thixotropic gel from solid state, once ma-centrifuge na siya, mahimo na siyang liquid. Now, ang nasa specific gravity nga 0.4. And ang ato ang red cells kay na specific gravity na 1.05. Then ang atong plasma kay na specific gravity na 1.03. Plasma or serum na specific gravity na 1.03. So, with that, makita na to nga perfect tayo si thixotropic gel na mag-separate sa ilahang duha. Since ang iyahang specific gravity is 1.04. So, ayan. Nato nga dyan si thixotropic gel. Thixotropic gel then is a perfect separator for our plasma and for our red blood cells, owing to its specific gravity and to its capacity to be changed into fluid once being centrifuged. So, in blood collection, ay mga special cases. So, for example, no, if the patient is allergic to latex, ang usual situation nga gloves ang latex o ang tourniquet is dili na ma-apply. As an alternative to an allergic patient, ang ginagamit is nitrile gloves or non-latex tourniquet. Katong tourniquet nga naa sa ato ang video demonstration, katong automatic tourniquet nga labad gamiton. And there are also cases na ang patient is magpa-test sa alcohol levels. So if magpa-test siya for alcohol levels, dapat ang disinfectant na gamiton is not alcohol. Because it might lead to a false increase in the alcohol levels. With that, we use benzalkonium chloride as an alternative disinfectant. So, especially kapag, if ang blood collection is needed for blood cultures, di ba ginagamitan man na og iodine kapag blood culture ang kuhaon sa patient. So, if the patient is allergic to iodine, ang alternative for iodine is chlorhexidine. In blood collection, we fear hemolysis because hemolysis renders the sample not suitable for testing. So, unsa bang mga causes sa hemolysis? First is if the needle is too small, because if the needle is too small, maglisod og sulod ang mga blood cells leading to hemolysis. Next, kaning 2, 3, 4, and 5 reasons, kani sila, they are due to mechanical impact or physical impact or physical na force na naga-act upon sa ato ang red blood cells. So, these 4 ba ni sila? 1, 2, 3, 4. These 4 reasons are dependent on the RBC or on the sample's integrity. So, naayubang patient, especially normal patients, maskin og unsaon nimo og invert og kusog ang tube,
ang EDTA tube specifically kay dili gihapon ma-hemolyze. However, naay patients pud na especially katong mga patients na sensitive ang ilahang RBC or fragile ang ilahang RBC o ilang RBC, gamay lang na vigorous shaking makakos dayon og hemolysis. Next, this last reason for hemolysis, performing blood collection before the alcohol has dried at the collection site. So alcohol no, if basa pa gani og alcohol ang inyong puncture site, dili sad yun ninyo siya i-puncture because alcohol can cause hemolysis too. In blood collection, we also fear hematoma. Usahay gani, hematoma ang ato ang basis kung nice ba pagkakuha sa patient. Kapag wala nagka-hematoma ang patient, meaning nice imong pagkakuha. So, unsa ba ang mga causes of hematoma? First is dependent jud sa patient. So, if the vein of the patient is too fragile or too small, it may lead to hematoma. Unsa di gani ng hematoma? So, hematoma refers to the leakage of blood from the punctured vein to its surrounding tissue. So, if the vein is too fragile or too small for the needle size, of course, naagyoy increased chances na mag-leak ang blood gikan sa vein padulong sa surrounding tissues. Next, if the needle penetrates all the way to the vein, kanang ma-through and through nimo ang needle, makakos na siya og hematoma. If the needle is partly inserted into the vein, if ang needle kay wala na tarong og sulod sa vein, it may also lead to hematoma kay prone po na siya sa leakage sa blood. Next, if the needle is removed while the tourniquet is still on, well, of course, ayaw sa jud ninyo tanggala ang needle habang naa pa ang tourniquet kay naman na siya pressure. Napaghihapon na pressure nga magakos sa blood nga mag-leak sa blood vessels if naa pa ang tourniquet. So, dapat unahon jud pagtanggal ang tourniquet before the needle to prevent hematoma. Next is excessive probing. Excessive probing kanang masobrahan kag redirect, kanang na-cross-stitch na nimo ang imong patient. So, that will cause hematoma because of the fact na possibly sa excessive probing, daghan ka og vein or daghan area sa imuhang vein na target ang na-puncture. So, if daghan tog punctured site ang ato ang vein, of course, prone to siya sa leakage of blood. Next, if the pressure is not adequately applied after venipuncture, so kani siya sa side na ni patient no, if si patient wala niya gibutangan jud og pressure ang punctured site, of course, mag-leak jud ang blood from the vein to the surrounding tissue. Now, there are three modes of blood collection. First is the venipuncture, next is the capillary puncture, and lastly is the arterial puncture. So, in venipuncture, from the word veni, makakonclude ta nga sa venipuncture, ang ginapuncture kay ang vein. Therefore, ang makuha na sample is a venous blood. Meanwhile, sa capillary puncture, ang ginapuncture kay si capillary. So, ang ato ang makuha na blood sample is a capillary blood, meaning a mixture of venous and arterial blood. Kay diba sa capillary man to mahitabo ang exchange nilang duha. So, sa capillary puncture, again, mixture of venous and arterial blood. And for our arterial puncture, of course, atong makuha nga sample is arterial blood. Now, let's proceed to venipuncture. Dili na kay nato ni detailed no, since very nice na gyud ang inyong discussion with Ma'am Van sa blood collection and na agian na jud pud ninyo sa PMLS. So, kani siya murag very summarized discussion na lang yun sa whole blood collection. Now, venipuncture is also termed as phlebotomy. We all know that. Venipuncture is not only used for blood collection for diagnostic purposes. Venipuncture can also be used or applied in transfusion. Sa blood transfusion, ang ginapuncture nato ana kay ang vein. So, that is also venipuncture. In apheresis. So, apheresis, ma-discover or ma-encounter ninyo ang thorough explanation sa apheresis sa inyong blood bank. So, apheresis, no, mura lang po ni siya blood transfusion wherein the blood is removed from the donor. However, example, mo ni ang kamot sa ato ang donor. Then, mo ni siya ang katong gitusok o ang line. Then, mo ni ang apheresis machine. Then, ibalik na po na siya sa
Okay, so for example, mo na ni ang pinaka-simplified o pinaka-pangit na drawing sa setup sa apheresis. So, as what I have said earlier, apheresis, mura lang po na siya o blood transfusion. Ang blood ni donor kay kuhaon, then mo ato siya sa machine. So, this machine separates the specific component sa blood ni donor na gusto nato kuhaon. Let's say, kani siya ang kay platelet apheresis. So, again, gikuha na to ang blood ni donor. Then, pag abot sa machine, gi-select na to si platelet. Si platelet lang na to ang gikuha. Then, ibalik na po ang iyahang dugo nga gikuhaan og platelet kay donor. So, again, that is the summary for apheresis. Kuha ka og blood ni donor, then gi-select nimo ang specific part lang sa blood ni donor, tapos ibalik na sad nimo ang remaining blood. Venipuncture can also be used in experimental procedures. So, for experiments or for treatment. So, kanang mga drugs na administered intravenously, nagagamit po na sila og venipuncture na method since, di ba nga, intravenously. Meaning, through the vein nila gipaagi, and sa pagpaagi nila sa vein, gipuncture nila ang vein. So, we have 3 methods for venipuncture. Specifically, venipuncture for diagnostic testing, venipuncture for blood collection. These are the syringe, the ETS, and the butterfly method. First is the syringe method. So, syringe method is the classical way of obtaining venous blood. So, it is the classical way since this is the first method developed in acquiring venous blood. Syringe method is an open system. So, why is it an open system? Because, remember na, pag-transfer nimo sa blood gikan sa syringe padulong sa tube, nag-open ka sa tube, and at the same time, na-expose nimo ang blood sa air. So, bantog siya open system since na-expose si blood sa air as you transferred the blood from the syringe or from the barrel into the evacuated tube. Syringe method is the preferred technique in veins that are easily collapsed. Why? Because in syringe method, pwede nimo ma-change ang needle size para mas gamay ang needle size for veins that are easily collapsible. And at the same time, sa syringe method, ma-adjust pud nimo ang force no sa imuhang pagbira para dili kayo mag-collapse ang needle. Generally, sa syringe method, daghan ka og pwede ma-adjust para makasuit sa need sa imuhang patient. Charmorlay kong namaligya. Syringe method is also favored because it can tell if the vein is hit through the backflow. So, mo gid ni ang ato ang always jud pod na sa among mind nganong mas ganahan mig syringe is that makita nimo ang blood flow. So, pag tan-aw nimo walay blood flow or backflow, pwede pa ka mag-redirect. One of our confusion sa first day gyud namo sa internship is that same ba ang order of draw sa syringe o sa ETS na method? Because we have learned sa amo ang college days, sa Hema, regular Hema days o CC days, na same lang ang order of draw sa syringe o sa ETS. But our staff told us na dili daw. So, unsa man jud ma'am? Well, experience told me nga na different order of draw for syringe and ETS. Why is that so? Remember na, sa ato, pag mag-syringe method ta, fixed na ang amount of blood nga ato ang nakuha. For example, 5 cc ang capacity sa syringe. For example, lisod ko ang atong patient, so 4 cc lang ang ato ang nakuha. And, sa pa ba? And another thing na, example na to is, for example, ang atong patient kay need niya og duha ka tube, red top ug lavender top. So if i-follow na to ang order of draw sa ETS, mauna jud ang red top. Then mag-follow si lavender top. Kung ETS ang atong i-follow ha. Remember na si red top kay wala siya necessary amounts or wala siya fixed yun na amount sa blood na kinahanglan. Ang naay fixed amount sa blood na kinahanglan kay si EDTA since naman siya anticoagulant, and tubes with anticoagulant should follow a certain amount of blood to be filled
kay para dili ma-disturb ang iyahang proportion, para walay underfilling o overfilling na mahitabo. So sige, sa atong example natay 4 cc sa blood. Then first nato siya gi-transfer sa red na tube. Pag transfer nato sa red top na tube kay na-overwhelm daw ta kunuhay, napuno nato ni siya na naabot siya 3 cc ang atong na-transfer dinhi. Then for example sa ang lavender tube kay naay capacity nga 2 ml. Meaning 2 ml gyud dapat ang atong i-fill. So from the 4 cc na blood naka-transfer ta og 3 ml dinhi sa ato ang red top na tube. Meaning 1 ml na lang ang nabilin. So dili enough ang ato ang ma-transfer na blood dito sa EDTA na tube. So mag-recollect ta para lang jud ma-satisfy ang 2 ml. Another reason or the second reason is that remember na habang naga-stay sa syringe ang ato ang blood, walay anticoagulant din ha. Therefore it can clot anytime it wants. So for example, i-follow nato na pod ang order of draw sa ETS. Una si red top. Then next si lavender. So what if habang naga-transfer ta sa red top og blood kay nag-clot ang ato ang sample and we cannot dispense a clotted sample in the EDTA kay unsa bay pulos sa anticoagulant kung clotted na daan ang imong sample, di ba? And this is also a kuan jud. Nahitabo po ni sa ako ang mga interno na nakita nako sila nga first nila gi-dispense ang red tapos pag-transfer nila sa EDTA kay nag-clot na ang sample. So kato sila two reasons nganong lahi og order of draw si EDTA kay syringe is that first, limited lang ang blood na present sa ato ang syringe, na siya fixed number sa blood. Next is that prone to clotting ang ato ang syringe. Therefore, kani ang order of draw nga ato ang i-follow. First gyud ang blood culture, dili na siya ma-change since kailangan sterile man jud ang blood culture. Next, coagulation test, dili po na siya ma-change. But, dinhita sa third ug sa fourth. Third is ang plasma tubes. Mauna ang plasma before sa ato ang serum tubes kapag syringe. Why? Okay, so i-visualize na lang nato. So, if sa syringe, mas mauna si plasma, meaning mas mauna si lavender, before kay red. So, for example, diba, since limited lang man ang amount sa blood nga nasa syringe, example lang ato ang sa EDTA na tube kay naay capacity nga 2 ml. Then ang atong nakuha na blood is 3 ml. Nakuha na to na blood na sample sa syringe. So, maka-dispense pa ta og 2 ml sa EDTA. And at the same time, ang nabilin nga 1 ml kay pwede idiretso na lang yun nato og yabo sa red. Dili na ta mag-worry sa volume. Kaya diba sa red, pwede man any volume lang ato ang i-dispense. And another reason is that habang naga-transfer, since una nato gi-transferan si lavender tube or ang ato ang EDTA nga tube, dili ang ato maka-shorta nga ang ato ang ma-dispense na blood is not clotted since fresh pa man, gikan bagong kuha pa man jud siya sa syringe. So mao to siya ang reason nga sa syringe method, mas mauna si plasma tubes na dispensan nato og blood kaysa serum tubes. Again, that is to first prevent the insufficient amount of blood to be transferred sa plasma tubes. Kaya nahurot naman siya sa serum tubes if iuna nato ang serum. The second reason is to prevent the dispense of clotted blood to our plasma tubes. However, ana ang ubang hematology references na kato daw mga reasons nganong lahi dapat ang order of draw sa syringe sa order of draw sa ETS. Kato daw na mga reasons kaya lang daw kaya to siya i-prevent if competent ang medtech. So to avoid confusion daw, dapat i-same na lang daw ang order of draw kay syringe and kay ETS. So, unsa ba? For the sake of conformity with the majority, ano na lang ta? For this discussion or for our lab, i-follow na lang din nato ang katong ginaingon sa mga hematology references na same lang og order of draw si ETS og si syringe. Pero please note ha, nga sa lab, sa actual na jud na lab kay lahi gyud sila.
murag sa tanan nga lab jud na akong na-internan og na-dutihan, na trabahoan, kuan gyud lahi gyud sila og order of draw si syringe og si ETS. Kani gyud ang gina-follow sa syringe. Tapos asa naman to? Kani ang gina-follow sa ETS. So again, for the sake of conformity, mag-stick ta atong fact or atong statement sa mga hematology books na si ETS o si syringe kay same lang og order of draw. Pero remember nga sa actual or pag naana gyud mo mismo sa lab, kay lahi gyud sila. Mauna gyud si plasma tubes before kay serum sa pag-dispense ninyo og blood na gikan sa barrel or gikan sa syringe. Now let's proceed to the ETS. So evacuated tube system as a method of venipuncture is preferred by many, especially mga first world countries sa US, kay ETS na gyud ang ilahang gamit. Why is that so? First, because it is faster in collecting blood. Kay dili na ka mag-dispense, diretso na lang jud ang process. Next, because it allows multiple blood draw. That is why it is also termed as multiple tube draw ang ETS. So, given the fact na sa ETS kay dili limited ang blood na ato ang makuha, unlike sa syringe na kung 5cc lang ang capacity sa syringe, 5cc lang pud ang maximum amount of blood natong nakuha. Sa ETS kay dili, since ang needle kay connected man siya sa vein and pwede lang jud ka magkuha og multiple tubes para ma-fill. Next is that ETS is a closed system, therefore lesser ang chances for contamination. Kay diba sa ETS dili naman ta mag-open og mga tubes, wala na tay ma-expose sa air or ang atong specimen ug ang ato ang tubes kay dili na nato ma-expose sa air. Therefore, lesser ang chances for contamination. So mao ni ang order of draw sa ETS. Gi-emphasize na ni sa inyong PMLS og sa inyong previous discussion sa Hema lecture. First, the blood culture. Next, kay ang mga coagulation test. Then, dinhi sila nag-differ ni syringe, no? Kay sa third, si serum tubes. And ang last, sa atong ETS, kay ang mga plasma tubes or katong mga tubes nga na ay anticoagulant. So, this order of draw is followed to prevent the carryover of anticoagulants from one tube to another. Now, the next method for venipuncture is the winged infusion method. Winged infusion method, or also known as butterfly method or scalp vein set, can be an open or closed system. So, bakit kaya? So, let's see. So, mao niya nga to ang butterfly system, no? Or butterfly method. So, as you can see, na ay needle, then na ay tubing na nag-connect sa needle padulong sa ato ang evacuated tubes. So, it will be a closed system if inani ang setup. So, diba, pansin niyo closed system siya kay wala na contaminate sa air ang ato ang specimen. Dire-diretso lang ang iyahang flow from the vein to the tube to the evacuated tube. However, if syringe ang gibutang dinhi and dili tube mismo, mao na siya nga system or nga setup sa butterfly method ang matawag nato na open system. Since pag syringe ang naa dinhi kailangan pa man nimo tanggalon ang syringe ug i-transfer ang blood na naa sa syringe padulong sa tube. So na-expose ang ato ang blood sa air. Bantog siya open system if syringe ang naa dinhi. So the butterfly method is very useful for patients with very thin veins or very collapsible veins. That is because in butterfly method, the 25 gauge needle, or mo ni siya ang needle nga gamay. So the 25 gauge needle is pwede magamit sa butterfly method. And this 25 gauge needle is very appropriate or very ideal for patients with collapsible veins. Now, in the butterfly method, dummy or discard tube is needed kapag closed system, kapag inani nga ang after sa tubing kay ang tube dayon mismo, ang evacuated tube dayon mismo. Why is that so? Remember na pagtusok nimo sa needle,
naay air, dili blood ang mo feel dayon, but air, diba? Hangin pa man to ang naa dinhi sa tube. So remember pod na ang ato ang evacuated tubes kay naay vacuum, bantog siya evacuated. So ang masuyop sa vacuum is not the blood diretso but the air. So to prevent, sabay tawag ana, to prevent the inappropriate proportions of tubes nga naay anticoagulant to the blood nga na-dispense sa iyaha through butterfly method, kailangan nato og discard tube para sa discard tube didto mabutang tong air nga naa dinhi sa tubing, and pagbutang nato sa ato ang tube nga naay additive na, kay blood na dayon ang ma-dispense sa iyaha, wala na air. So I hope na gets to siya, and please if naa may confusion, don't hesitate to ask, to PM me. Medyo dugay lang ko maka-reply in some cases, pero I'll do my best to answer man jud. Kita mo lungan. Charot. So next slide, the complications in venipuncture. So ang complications sa venipuncture is the same, or naay mga complications dinhi sa venipuncture na same pod og complications sa skin puncture o sa arterial puncture. So first is hematoma. Tanan blood collection method is prone to hematoma. So as ecchymosis, unsa gani ang difference nilang duha? Sa ecchymosis kay small amount of blood lang. Meanwhile sa hematoma kay large amount of blood ang mag-leak to through the surrounding tissue. Next complication in venipuncture is syncope. Maluya ang patient, especially patients nga mahadlok og needle or mahadlok og dugo. Daghan jud sa ilang mga luya, or worst, makuyapan. Next is bleeding, especially in patients nga naadyoy bleeding disorders. Pag i-venipuncture sila, mas dugay mag-stop ang ilahang bleeding. Nerve damage, lala na jud kaayo nino if grabe gyud kaayo nimo og probe or gabi kay nimo redirect tapos sa basilic pa jud na area dapit, naagid na siya tendency or pwede gyud siya magka nerve damage, pero rare man pod noon ni, wala pa ko naka-encounter og inani, sabuk lang. Next complication of venipuncture is ma-arterial nimo ang imuhang patient. So nasobrahan na nimo duso ang imuhang needle, no, wala ka bantay, artery na dayto ang imuhang na puncture. So that is also a complication. And delikado ang unintended arterial puncture kay pag arteries ang imong ma-puncture na, possibility nga mosirit ang dugo and mas lisod siya i-clot. Mas lisod mag-heal ang wound. Next complication in venipuncture is the dizziness. So again, para sa katong faint-hearted, nadyoy uban sa ilaha nga malipong. Or if wala kay kaon din, nagpa-venipuncture ka, napoy possibility nga malipong ka. Pero these complications are rare, no, except kay hematoma. Medyo common jud ni silang hematoma o ecchymosis. According to Rodak nga, hematoma daw ang pinaka-common complication sa venipuncture. Pero kani sila, of course, rare lang na sila, mga rare cases lang din na sila. Now, let's proceed to the capillary puncture. Capillary puncture is also known as dermal puncture or finger prick or capillary puncture. Mo naman ni. So, mo nang other name ni capillary puncture, dermal puncture, finger prick or finger stick. And na ano naman po nino, na mention na po ninyo ni sa inyong lek na the preferred site for capillary puncture is the lateral or medial plantar surface of the heel for infants. So, if mauni ang lapa-lapa sa mga infants, sorry, ganun mo naman pato. Sorry, infant. Kung mauni ang iyang lapa-lapa, so the medial plantar surface, so for example, mauni ang lapa-lapa na nakabuok. This is the medial plantar surface. This is the lateral plantar surface. So, kana sila nga area ang perfect or most ideal for capillary puncture of infants. Never ka mag-attempt na dinhi sa tunga sa posterior curvature sa imuhang heel. So, very no-no gid na nga area, no, kay prone na siya sa kay mao na siya nga area sa foot sa infant ang very exposed to mga stress, to pressure, ana. So, pag dinhi ka magtusok, mas masakitan ng imuhang infant, and at the same time, duol man gud ni siya sa bukog na area. So,
increased tendency nga basi ma-puncture nimo ang iyahang bukog din ha. So again, no ni nga area, instead din hilang ta sa kilid, sa medial or sa lateral plantar surface. Next, the site should be warmed for 3 to 5 minutes. This is to encourage the flow of blood para dili ka magsigi og milk inig puncture na nimo para increase ang blood flow para dire-diretso lang ang pag-capillary puncture. However, ang heat or dili dapat maglampas sa 42 degrees Celsius ang pagpa-heat nimo sa site. Grabe naman. Ayaw lang po ninyo inita kaayo kay of course ma-hurt ang patient, and the ideal heat or warmth na kailangan for encouraging the blood flow in the puncture site in capillary puncture is less than 42 degrees Celsius. So, napoy different order of draw for the skin puncture or the capillary puncture. Ano sila no? First, ang priority gyud nato is blood gas or capillary blood gas. Yes, na ay ubang physicians na nagapa-request og capillary blood gas. So, if ever naana siya nga request, kana gyud ang ato ang i-priority. Pero if wala, okay, nganong ba i-priority una nganong ginauna si blood gas? That is because blood gases should not be contaminated with air. Kay maapektuhan man sa oxygen nga present sa atmosphere ang oxygen levels nga naa sa ato ang blood. So, example, ang patient kay na siya test for blood gas, tapos ang iyahang sample kay na-expose sa air, so mag-false increase ang oxygen nga present sa iyahang sample. Mato siya no? First priority in skin puncture is the blood gas or the capillary blood gas. Next is the smear. So second nato si smear kay kapag skin puncture man good, prone siya sa dali kayo nga pag-clotting. So, i-prioritize nato si smear para ang mabutang nato sa ato ang smear or ang ma-smear nato kay walay platelet clumps. Next, after ni smear is si CBC. After ni CBC kay ang plasma tubes, and last gihapon si serum tubes. Again, last si serum tubes kay the end product man gihapon sa mga serum tubes kay clot. Diba? Pa serum tube, clot man ang end result ana niya kay serum man ang ma-form na liquid portion sa blood. So since si skin puncture is prone sa clotting, especially kapag madugay na, ginapalas na to si serum na tubes kay sa serum tube ipaklat man gihapon na to ang sample. So okay lang, dili good okay pero tolerable na nga medyo naanay clot ang atong ma-dispense sa mga serum na tubes. Again, that is because ipaklat man gihapon nato ang serum na tubes. So what are the complications in skin puncture? Collapse of vessels. This is only possible in infants. Kay parehas ang giingon ganina, diba? Dapat dili ka dito dinhi asa to nga sa heel mag-puncture. Kay aside sa duol na siya sa bukog, daghan pud og vessels din naa. So possibly, if din ka mag-puncture, then makusog nimo og puncture, simbako uroy, makolapse ang vessels na naa din haa. Next is the osteomyelitis of the heel bone. So again, pag dinhi ka mag-puncture sa tunga, possibly, especially if ma-puncture nimo ang bukog sa fetus, sa baby, if ma-puncture nimo ang bukog, kani nga bukog, na ay high tendency for osteomyelitis. So, what is osteomyelitis? Simply the infection of the bone. Next, nerve damage. Ka-nerve damage ang imuhang patient if grabe po ang imuhang tusok. So, hinay-hinay lang tap sa pagtusok, guys, ha. Possible po magka-hematoma sa skin puncture and scarring. Yes, possible po na magka-scar ang katong puncture site. And localized or generalized necrosis. So, this is possible if kanang wala nimo natarong o disinfect ang puncture area, tapos na-infect ang imuhang patient, leading to necrosis. So, again, rare lang man po ni sila mahitabo. And let's pray nga wala mahitabo ani sa inyong patient. The next type of method for blood collection is the arterial puncture.
So si arterial puncture, we don't do that as medtechs. However, ay mga special cases na mag-illegal moves ang medtech, then mag-arterial yun siya. That only happens in patients nga naa sa ICU or sa mga patients na lisod na jud kaayo kuhaan. Wala na choice ang medtech but to arterial puncture. Kung skin puncture di ay ma'am, so pwede po skin puncture if gamay lang jud ang test, if CBC lang ang test. However, what if daghan jud kaayo og test, mag-proceed jud ang medtech to arterial puncture. Pero dili ta license to do that ha. Kanang RT lang jud ang maka-perform og arterial puncture. RT for arterial. Yeah. Corny ka ma'am. So arterial puncture is mainly done for arterial blood gas. Nganong sa blood gas analysis. Okay. So general idea lang noon sa ning blood gas or what is blood gas analysis? Sa blood gas analysis, kuhaon ang oxygen levels, carbon dioxide levels, o pH sa imuhang dugo. Now, why is arterial blood gas or why is blood gas levels utilizing arterial blood? Dili day pwede venous blood ma'am for blood gas analysis. So preferred si arterial blood for blood gas analysis because the arterial blood reflects the true oxygen, carbon dioxide, and pH levels of the whole body system. Kaysa venous blood man good, ang ma-reflect lang niya nga carbon dioxide, oxygen, ug pH levels kay kato lang naa sa limbs dapit. So we can say na venous blood is we can say that the levels of carbon dioxide, oxygen, and pH in the venous blood is biased towards the limbs. Pero si arterial blood, kung unsa ang level gyud sa whole body system sa carbon dioxide, pH, o oxygen, mao gyud to ang iyahang ma-reflect. So therefore, then arterial blood reflects the true blood gas state of the whole body. So parehas na mention ganina no, maskin og walay arterial blood gas na request, then wala na gyud other choice si medtech, pwede gamiton si arterial puncture as substitute for venipuncture or capillary puncture. Arterial puncture is the most dangerous type of blood collection. Why? Because arteries are located deep. Unlike sa veins nga, pwede lang nimo kapaon, si artery kay deep man jud gud sila located. So mao to, isa na siya ka factor nganong delikado siya kay since deep man siya basi daghan kag maigo nga mga muscle ba din ha or mga fats. Next reason nganong dangerous or most dangerous si arterial puncture is that arteries are known for containing blood with high pressure. So I remember this statement from Dr. House na salida, veins leak while arteries spray. So pag ma-puncture nimo si artery kay wala lang magsirit-sirit gyud ang dugo since sa arterial blood increased man ang pressure sa dugo. So arterial puncture can be done in these main arteries located in the body. Sa brachial, radial, o sa femoral. So femoral artery, mo ni siyang artery nga located sa may thigh area. Then si radial artery, mo ni siya tong artery nga located sa may kamot, sa may wrist dapit. Whereas si brachial artery kay mao ning artery nga located sa may elbow. Kaning katong usual na ginakuhaan nato for venipuncture, dira pod located ang brachial artery. So in doing arterial puncture, especially if ang target nimo nga tusukon kay ang radial artery, we do this modified Allen's test. So what is the function or what is the purpose of modified Allen's test? So modified Allen's test is used to measure arterial competency or kung kaya ba sa imuhang arteries, specifically ulnar artery, nga i-supply ang whole
blood or i-supply ang blood sa imuhang tibuok kamot maskin og ma-puncture na ang imuhang radial artery. So this is the mo ni ang best picture nga nakita nako sa net to help you visualize how modified Allen's test is done. Dali lang man pud noon siya. Pero mali ni siya nga picture. So ang modified Allen's test, ang iyahang gina-measure na arterial competency is the ulnar artery. Pero sa picture kay lahi ang iyahang gitabunan. Sige. So si ulnar artery is located diri dapit. Dinhi sa may pinky nga side dapit sa imuhang wrist. Whereas si radial artery kay kaning sa may thumb dapit sa wrist. So ang himuon sa modified Allen's test is first maghimo og fist ang imuhang patient. Then i-occlude nimo ang both arteries. After nimo og occlude or after nimo og apply og pressure sa both artery, pa-open nimo ang kamot sa imong patient, then dapat makita nimo nga nang luspad ang patient. Ang pagpangluspad sa patient is the evidence na nakbara ang blood flow ug tama pagka-press. Ug tama ang imuhang pagka-press sa radial o sa brachial artery. Radial o sa ulnar artery. So after niya ma-open ang iyahang kamot, kay i-release nimo ang imuhang pressure na gi-apply sa may ulnar artery. So kaniyang imuhang i-release. Pag-release nimo ani, dapat makita nimo nga nagpula ang iyahang kamot. So ang pagpula sa iyahang kamot naga-signify na kaya i-supply sa imuhang ulnar artery ang blood sa imuhang whole hand. So pwede ka mag-proceed sa arterial puncture. Bakit pala? Remember sa arterial puncture, i-puncture na to ang imuhang radial artery. So kaning artery ang kaning artery ang atong i-puncture sa arterial puncture. So pag i-puncture nato niyang imuhang radial artery, dapat mag-apply pud ta og pressure to prevent the bleeding. Diba? After sa puncture, always man ta ma-apply og pressure. In fact, 3 to 5 minutes of pressure is needed to stop the bleeding. So as we are applying pressure, mabara man jud na nato ang blood flow ani nga artery. So para dili mamatay ang ato ang kamot, dapat kaya sa ato ang ulnar artery nga i-supply ang blood sa whole hand. So a positive modified Allen's test means that pwede ka mag-proceed sa arterial puncture. Kay again, kaya sa imuhang ulnar artery nga i-supply ang artery sa imuhang whole hand. But if negative ang ato ang modified Allen's test, negative modified Allen's test means that pag-release nimo ani nga kamot, aning ulnar artery, again, mali ning picture ha, dapat kani ang iyahang gi-release. Then kani ang iyahang gi-press pa. So pag-release nimo ani, dapat again, pag negative ang modified Allen's test, pag-release niya ani kay nagputi gihapon ang kamot. So that means dili ta pwede mag-proceed sa arterial puncture kay dili kaya sa imuhang ulnar artery nga mag-supply og blood sa imuhang whole hand. So these are the complications in arterial puncture. First is arteriospasm, wherein your arteries will contract. So to relieve arteriospasm, ingna lang ang patient nga mag-relax or i-relax lang ang position sa imuhang patient. Next is hematoma. Yes, possible po na siya sa arterial puncture. Next is the nerve damage. So, isa po ni sa murag pinaka-risk sa arterial puncture ang nerve damage. That is because, diba, parehas ang na-mention ganina, one reason nga nang dangerous sa arterial puncture is that arteries are located deeply. So, since deeply located man sila, possibly nag-uban or nagtapad lang na sila ni nerve. So, sa arterial puncture, na ay possibility nga ma-appeal po nimo og puncture si nerve. Pero, dili. And pares ang gingon ganina, dili man po ta commonly gyud nagahimo og artery since ang arterial puncture kay ginahimo lang sa mga artery. Another complication for arterial puncture is the vasovagal response. So, unsa ning vasovagal response or vasovagal response? Mao lang na siya ang fancy term sa naga-faint
or nalipong ka tungod kay na stress ka sa arterial puncture. Yeah, so syncope, fainting, or vasovagal response. Next is the drop in blood pressure, that is kuan lang po ni siya murag due to psychological distress, kay na stress ka sa arterial puncture, nagbaba ang imong blood pressure, or tungod kay daghan og blood nga nakuha sa imuha, mato ni baba imong blood pressure. Next is sweating and pallor, again due to psychological distress, and lack of consciousness, again na pod due to psychological distress, kay stress ka sa arterial puncture. Now let's proceed to the guidelines for your return demonstration. Na-mention na ako that the video should be raw. Dili ta atong edited na picture, gusto natin yung totohanan. Gusto natin yung pure. Next, the whole procedure should not exceed 5 minutes. The video itself, pwede magsobra og 5 minutes. Pero ang whole procedure from the pagsuot og gloves to the pag-label, to the pag-ingon nimo sa imong patient og thank you ma'am or thank you sir, dapat dili siya mag-exceed og 5 minutes. Next, the video file should be submitted in Canvas. However, if the file size exceeds, siguro kay gwapo kayo ang quality sa inyong video, naka DSLR mo. If that's the case, pwede na i-upload na lang ninyo ang inyong video sa inyong Google Drive, then ang isubmit ninyo sa Canvas kay ang link. So, nga bantog sa Canvas na mo siya ginapasubmit kay para ma-prevent good ang kanang dili na mo ma-check ang inyong submission tungod kay natabunan siya sa email. So kato sa Canvas na lang gid ta para mas organized ang submission. So again, if taas lang kayo ang file size, the Canvas has a capacity of 35 MB. So pag maglampas siya 35 MB, butang na lang ninyo siya sa Google Drive, then i-send na lang ang link sa Canvas. Make sure pod na nakaset sa inyong Google Drive kay anyone with the link can view. Kaya nakatry ko nga, ang gisend na link sa ako kay naka-private. So, dili gyapon na ako ma-view yung gisend. Sige lang, chika na kay ko. And for any clarifications, objections sa ako ang gipangingon kaganina, violent reactions kay pangit, unsa ba? Ipatak araw yaw-yaw, daghan ako nga share. So again, for clarifications, objections, violent reactions, do not hesitate to approach me. Chat lang mo sa ako maskin tugay ko ka replyan mo jud gihapon ta mo. That's all for discussion and thank you.